kumalat. Sorry. Akin na. Bawal na live. Bawal pa ang live ha. Okay. Saka picture. Saka itong live mo na. Alex, masarap! Libre! Libre daw ha! Thank you, Alex! Ang bayad naman ni Ma'am Alex! Bingaw ka naman dito, Ma'am Alex! Gas. Buka na dyan. Ano na pa? Kay Neneng B. Sir, madali na po.